So, ayun ano, ito para ma-install nyo yung Driver Booster Pro. Install lang natin. Tapos, lagi run as admin ha, importante yan. Tapos walang check dito, tapos install. Tapos no thanks, tapos next. Tandaan nyo maigi ha, kundi maraming lalabas dito ng mga item dyan. Magda-download ng mga ibang files yan. No thanks. Tapos uncheck, tapos scan now. Kung makikita nyo kapag i-scan now nyo yan, is lalabas free. Free lang siya, free. No? Pag i-scan nyo. Pero i-scan nyo muna. Yan. Tapos huwag nyo i-update, no? Close nyo lang. Tapos dito sa tray, close nyo lang din. Sa tray, kailangan nyo i-close yan. Exit. So ito na, no? Punta nyo ngayon dun sa patch. Sa crack. Tapos itong version na to, right click, copy. Tapos punta nyo dito, right click, open file location. Tapos dyan nyo i-paste. Pagka-paste nyo, close nyo lang yung mga yan. Tapos right click kay driver booster, tapos run as admin. So kapag yan in-scan nyo, kita nyo na pro na siya. Okay? Ganun lang kadali. Thank you.